Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi semua, you feel good? Good. Yes, kind of. Great, ma'am. Great. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, in this semester we are going to study about business English. Nah, like what is business English? Sebenarnya, saya akan kenalkan dulu ya. I will introduce you to some of our friends, ya. Some of our friends from Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mereka ikut pertukaran mahasiswa, harusnya ke Umsida ya, tadi karena kondisinya kayak gini, jadi they enjoy studying from their hometown. Oke, saya kenalkan dulu. Nanti silakan open mic-nya ya. Yang saya silakan open mic-nya. Oke, Nida, where are you, Nida? Yeah, Nida, hello. Please introduce yourself. Yeah, ma'am. Which one? Which one is Nida? Okay. Open your microphone. Wait, I will pin you. Okay. Nida, speak up. Introduce yourself to your friends. Open your camera and open your microphone and talk to your friends. Okay, hello everyone. My name is Ida. I'm from Jakarta Muhammadiyah University, and I hope we can be friends. You can be friends. Okay, thank you. Itu aja. Instagram. And yeah, what should I say? Ya, oke. I'm confused. Ya, yang penting teman-teman tahu ya, ini wajah teman baru kita. Kita punya teman baru selama 1 semester ini ya. Yang pertama Nida. Ada lagi, yang kedua adalah Mita. Where are you, Mita? Here, ma'am. Okay, wait, I will introduce yourself to your friend. Okay, hello everyone. I'm Mita. I'm from Universitas Muhammadiyah Jakarta. Actually, I majored in chemical engineering, but I took the chance to take business English. Wow. So you're not from English department? No. Yeah. You're not from English department. You're from chemical. Yeah. Chemical engineering. Yeah. Wow. Yeah. 4 of us is from chemical engineering. Wow, keren ya. Anak kimia loh guys. Kimia loh guys, ngambil business English. Wow, ya Allah saya terharu deh. Kalau Nida tadi jurusannya apa, Nida? Sama ma'am, chemical engineering juga. Ya. Wow, subhanallah. Oke, now Deva. Deva Nisrina. Ya, unmute your microphone. Hi guys, I'm Deva from Jakarta. Saya juga teknik kimia, sama kayak Mita Nida. Nice to meet you guys. Okay, thank you very much Deva. And the last one, ada siapa satunya? Jian. Jian mana? Jian? Speak up. Ma'am. Okay, hello everyone. My name is Jian from Universitas Muhammadiyah Jakarta. Just like Mita, I'm majoring in chemical engineering too. Nice to meet you all. I hope we can be friends. Okay, thank you very much. Look, guys, they really want you all to be their friends. Ya. They really want you all to be their friends. Jadi kalau kalian nggak mau berteman, ya Allah, amit-amit re, ya harus mau berteman ya. Oke, bentar lagi boleh saling tanya nomor HP dan lain-lain ya. Right. Now, in this semester, yeah, it's last week you met me with speaking for, kemarin kita ketemu public speaking ya. Kita ketemu di mata kuliah public speaking, and this semester we are going to study about business English.
I will share you the description of the business English. Udah kelihatan belum? Nih. Can you see my share screen? Okay, ma'am. Okay. Yep. Yes. Yes, good. Alright. Now this one, oh bukan, ini bisnis 1. Wait. I'm teaching. I don't know why. Yeah, the head of English department give me this one. Yeah, I just trust that they trust me. Okay. Take a look at this. Siapa ini angkat tangan? Jangan angkat tangan ya. Ini maksudnya apa? Nyapa lah. Nyapa atau questions? Okay, now look at this, please. Open your heart. Open your heart, open your eyes, and open your ears and listen to me. Ya Allah, I miss you so much, guys. I miss you so much. You miss me? Ada maksa ya? You miss me? No? Durhaka kalian ya. Miss me ya. Latifah, ya Allah Latifah, kamu aja, Pak. Okay, now look at this, teman-teman. Take a look at this. Yeah. The course provides students with practical experience and basic knowledge of letter. The course deals with kind, style, parts of letter. At the end of this course, students are able to write various kinds of letter. Surat ya, sebenarnya kalau di sini you're going to learn about it. Tapi I believe that it's not only this one ya. Tidak hanya sekedar surat menyurat in this business class ya, tapi banyak sekali. We are also going to learn about a little bit about interview, how to do the interview, job interview, ya, and then how to manage something, how to be a manager. Short thing, introduction ya, introduction about leadership, management, tapi yang short aja. Nah, mostly we are going to learn about how to use a correspondent from one company to other company. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya teman-teman, di masa pandemi kayak gini tuh, any kinds of business can grow up ya. Any kind of business can grow up. Ini paham ya? Kalau udah paham saya share screen. Saya stop share. Wait, let me write on the chat. Kalian bisa lihat di chat biar lebih jelas. Oke, ini ya, silakan dibaca di chat kalau kurang jelas. Now, question. Tak mau jelasin lama-lama, questions saja. No questions? Oke, dadah, assalamualaikum. Questions? Lagi marah-marahin adiknya. Udah ikut kelas aja sekalian dong. Okay, questions please. Questions? Kalian udah lama nggak ketemu saya, nggak pengen nanya, Tarek? Ya Allah. No. Ya Allah, sesimpel itu ya. No, so simple ya. Questions? Yet. Yes, who's that? Not yet. Oh, not yet. Ya Allah, sorry ya. Telinga saya tuh terlalu positive thinking ya. Jadinya always yes saja. Okay, friends. Nanti ya, after you join business class ya, after you join business class, nanti masih ada, next semester masih ada business 1, business 2, business 3. Ini udah mata kuliah pilihan, elective course ya. Tapi what you're going to learn in this business, this basic of the business ya, is gonna be different from next business. This 1, 2, 3 itu beda banget sama bisnis yang sekarang, bisnis English yang sekarang. If you don't have any questions, let me ask you a question. Huh? Sorry? Bisa?
Ma'am, Yes. ini berarti ini kita belajar cuman basicnya gitu. Apa gimana? Sesa, sorry, open your camera. Nah, mana? Oke. Kan katanya mem kan beda nanti sama apa bisnis yang selanjutnya. Berarti yang ini cuman kayak basicnya gitu aja, ta, mem? Yes, that's Apa right. gimana? Dasarnya aja. Oh. Nanti kalau di mata kuliah pilihan kita mendalami lebih banyak. Oke. Yes, thank you, ma'am. Thank you. Next question. Next question. Ini nggak ada pertanyaan ini, paham apa nggak paham, Rek? Belum paham. Ya, paham yang mana? Makanya jawaban Latifah. Tadi itu doang ya, Miss. Apanya gitu? Ngomongnya Allahu Akbar. Suaranya mati murup, Mem. Suaranya siapa? Saya? iya juga. Mem Dian. Yang lain? Kadang besar, kadang kecil, kayak kurang jelas gitu. Iya. Yang lain gimana? Suara saya jelas nggak? No, Clear, ma'am. Nggak jelas. Nggak ngomong kayak mau. Jaringan mungkin. Ya Allah, saya di kampus. Sinyal saya jelek, Mem. Sinyal sangat kuat di sini. Oke. Kalau nggak jelas, apa yang tadi? Sinyal saya, Mem. What's your question? Saya nggak bisa mengulang yang mana, yang nggak jelas yang mana. Jadi kita selama ini bakal kuis, tugas, terus materinya tuh kayak gimana, Mem? Cara garis besarnya. Enaknya gimana? Ya, oke. Karena agak ribet ya kalau kita lewat online seperti ini ya, karena butuh evaluasi secara langsung sebenarnya. Nah, nanti kita akan pakai e-learning ya. I will give you the enrollment code. Jelas suara saya? Yes. Yes. We're going to use e-learning juga. Nah, tapi saya juga berharap once in a month misalnya, setiap 4 minggu misalnya, saya harap kalian nggak keberatan untuk kita pakai Zoom seperti ini. Keberatan nggak? Nggak kan? Nggak dong, nggak deh. Nggak, tapi pagi ya, Mem. Oh, pagi. Iya, Mem. Kalau sore ada yang kerja. Ya kalau sore kerja nanti yang Nggak keluar bisa. gimana? Kalau pagi. Kenapa, Mem? Suara gimana, Jadi dong? saya kerja. Ini kalau e-learning nanti when you go to e-learning class ya, itu nanti Kan kerja yang aku kerja pagi. listen up. Nah, later if you are in the morning class or afternoon class, kalau di e-learning, kalau di e-learning, you can enroll your own class, ya, bisa masuk kelasnya masing-masing sesuai jadwal, ya, kalau di e-learning. Tapi Zoom-nya sebulan sekali aja, ya, Zoom-nya only once in a month. Ya, nah, sekarang ini pertemuan pertama. Nanti meeting 2, 3, 4 itu pakai e-learning. If you're ready, I'm gonna show you. The Just test. mute your speaker. Zoom juga ini. Okay, listen. Now, today is the first meeting, right? Today is the first meeting. Later in the second, third, and fourth, we are going to use e-learning. All right? We are going to use e-learning for second, third, and fourth meeting. It's my screen. And then in the fifth meeting, di pertemuan kelima, setelah keempat pokoknya ya, fifth, and then 9, and then 13, ya, 13, we are going to use Zoom. Jadi kita cuma kurang 3 kali aja Zoom-nya untuk evaluasi aja. Oke? Oke, Mem. Oke. Nah, karena nanti kita belajarnya lewat
e-learning, ya, insya Allah, I will give you such examples of letters, ya. Mungkin ini akan butuh banget untuk perindustrian atau apa-apa, nggak tahu nanti someday you will go to what kind of work, ya. Kalian akan kerja di mana, saya juga nggak tahu. So I hope this will be very useful. Just want to share your experience, ya. Kan cerita boleh? Kalian pasti Boleh. Sure, go on. Oh, sure, go on. Nggak enak men. Oke. When I studied like you, yeah, I had a friend. The same program, English education, yeah, same program, English education. Now I'm becoming a teacher, lecturer of the university. Alright. Nah, one of my friends juga sama ambil pendidikan. Dia sekarang kerjanya bukan di pendidikan, tapi he works at a company as a, I don't know what's position, tapi dia bagian koresponden. Nah, dia bagian koresponden. Dulu sama-sama ambil pendidikan, tapi dia sekarang kerjanya di perusahaan yang surat menyurat, bisnis koresponden, menulis apa aja gitu ya. Nah, tapi itu kan kalau udah di kerjaan. Later, if you have a job like this, it's gonna be different. Ya, itu akan banyak perubahan-perubahan. Beda dengan yang diajarkan, mungkin. Tapi pada intinya, sekarang kita belajar basicnya aja. Nah, now, what do you know about business correspondence? Yang kamu tahu tentang business letters itu apa? Halo? What do you know about business letters? Still googling it. Hah? Kenapa? Still googling it. Googling, Allah Akbar. Ya udah kalau googling nanti aja di googling sendiri ya. Kita nggak usah memperpanjang waktu untuk googling. Oke. Nah, nanti saya yang masih agak bingung kalau kita nggak ketemu itu, kalian nanti bikin suratnya itu kayak gimana gitu ya. Wes gini aja. Now, all of you, suara saya masih jelas? Ya. Oke, alhamdulillah. All of you, ya, terserah kalian googling apa aja. Oke. Kalian mau googling contoh surat menyurat dari mana aja, dari apa aja terserah, boleh. Nah, now coba cari kinds of business letters. Ya, tak tulis di kinds of business letters. Nah, cari kinds of business letters. Oke? Cari kinds of business letters. Setelah kalian dapat, nah minggu depan, ayo kita taruh di e-learning. Oke, sementara itu dulu. Nah, untuk e-learning, untuk business English, sebenarnya saya ada buku, teman-teman. Saya ada buku, sudah ada di fotokopian. Nah, saya nggak tahu kalian bisa ke kampus untuk ambil buku itu atau enggak. Beli sih tepatnya, karena bukan saya yang fotokopiin, bukan saya yang cetakin, itu kampus yang memfasilitasi ya. Saya nggak tahu itu harganya berapa, tapi saya buat buku itu dengan tulus hati, ikhlas, supaya kalian nggak susah-susah gitu belajarnya. Halo? You hear me? Kira-kira kalau minggu depan udah bisa punya buku itu semua belum? Not sure. Not sure kabeh ngene ya, piye toh? Belajarnya gimana? Oke. Iya, harus. Oke ya. Can you help me to turn on the light? Kenapa? Oke, sebelum minggu depan saya harap teman-teman udah punya bukunya biar kita gampang komunikasinya. Alright? Gitu ya. Yes, Terus jangan merasa berat atau apa ya. Sudahlah, hidup ini udah berat ya, apalagi pandemi kayak gini udah berat, jangan diberat-beratin lagi.
Oke? Nah, silakan itu dulu, kalian cari dulu, kalian pelajari bisnis itu seperti apa, overview of bisnisnya seperti apa, ada di buku yang sudah saya tulis, yang sudah saya susun maksudnya. Nah, terus sama kalian cari kinds of business letters. Jadi selama seminggu ke depan, in 1 week ya, in 1 week, you learn about, gain lots of information about business. Bisnis itu seperti apa sih? Bisnis English itu seperti apa? Gitu ya. Kenapa sih, Mem, kok harus bisnis English, kok enggak bisnis aja? Ya kalau bisnis aja, kamu masuk aja ke fakultas bisnis. Ya. Karena kita English, maka I really hope that we can learn business for English. Nah, harapannya nanti kalau di perusahaan, teman-teman yang belajar bisnis Inggris itu lumayan posisinya bisa minimal skala supervisor gitu ya. Yang dikirim-kirim ke luar negeri gitu loh ya. Yang tugasnya itu keluar masuk negara orang, ke sana foto, ke sini foto. Kok foto? Ya. Harapannya nanti pekerjaannya seperti itu, teman-teman. Kalau kita bahas bisnis dari sisi English-nya. Oke ya. Tapi kalian jangan bingung, aslinya ngono opo sih yo sing dipelajari, nggak usah bingung teman-teman. Ngalir aja, sama kayak kalian belajar grammar gitu aja ya. Just feel good ya, feeling good, okay? Just feel good to learn, to accept any kinds of material. Harapannya lagi banyak harapan ya Allah. Harapannya lagi, if you learn business, kalian nggak hanya bisa jadi guru. Nah, sampai arahnya kalau nanti masuk di bisnis 2, BE1, BE2, BE3 ya, arahnya kamu nggak hanya bisa jadi guru, teman-teman. Because you are from English department, so you will not only become a teacher, especially English teacher. Tapi kamu juga bisa multi talent yang lain ya. Lihat dong contoh dosennya ya kan. Kan nggak cuma jadi guru kan ya. Guyumu gak enak, Rek? Nah, alhamdulillah semua itu juga dulu saya pelajari. Saya memang pernah ambil kuliah bisnis 1 tahun, teman-teman. Tapi kuliah dulu S1 ya, S1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Oh, Masya Allah. Hadi, yes. Yeah. Okay, I'm great. How about you, ma'am? Welcome back. Nice to see you again. Yes, thank you. Oh, Nice to see you again. Sorry. Saya dengarnya CCU ya gitu ya. Kayaknya CCU sama itu pasti. Oke. Sorry. Telinga saya agak sombong. Oke. Alright. So, later teman-teman ya, ekspektasinya adalah in this business class ya, you will become edupreneur person ya. You will be an edupreneur. You know edupreneur, preneur ya. It's come from the word entrepreneur, okay? But in education, so edupreneur, gitu ya. It's okay, boleh apa aja. Yang penting edupreneur. Nah, harapannya memang 1, you can open your own English course. Harapannya ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. You can open your own business related to English. Business English course. Yang kedua, you can be tour guide. Okay? The third one, you can be any kinds of business people. You can work in the company. You can work in the factory. You can work in any kinds of places. So English is very large, yeah. If you join the English class, this is actually it provides you very large opportunity to be successful person. Amin ya Allah, amin ya. Amin. Yes. Semua itu tergantung dari kerja keras kita semua otomatis ya. Oke, questions? Jadi harapannya kalian kalau habis ikut kelas bisnis kalian bisa apa aja? 1, 1, Quite. Business, edupreneur. Edupreneur. Nah, edupreneur itu apa? Edupreneur apa aja tadi? Your course. Opening course. Opening English course. Yeah, make it Not only opening and then closing. Better grade.
teach. Opening, managing, leading, organizing the English course forever, not only opening terus selesai, enggak, bukan ya. Oke, and then the second, tour guide juga, translator juga bisa. Translator. Ya, dan yang terakhir tadi apa? Saya juga lupa ngomong apa tadi ya. Working business kedua. Working in a business company. Oh iya, working in a business company. Nah, teman-teman sekarang ini di masa pandemi ya, in this pandemic situation era like this ya, there are so many companies bankrupt, ya kan? You know ya, startup bankrupt, bankrupt. Yang di Indonesia aja masih. Alanis Morissette bankrupt, makeup itu bankrupt, ya kan? Yang di luar negeri dunia sangat mahal, sangat banyak customer-nya, now bankruptcy wherever, ya, bankruptcy di mana-mana. Nah, so harapan saya in this pandemic era dengan belajar bisnis itu ini membuka wacana baru gitu buat kalian. Apapun bisnisnya, seperti misalnya ya, kalian tahu Eko ya, pasti orang Sidoarjo tahu Eko kan ya, pabrik sepatu. Eko itu kan melakukan ekspor impor, kan? Otomatis before doing the export ada negosiasi. Nah, negosiasi inilah if you cannot use your English communication skill very well, other people in our country, you cannot sell your product. Produknya sepatu, tapi skillnya yang dipakai English. English. Ya, and then you know Mina Laut, Minaku, Mina Laut, tahu ya? No. Yang jual apa itu bola-bola udang, scallop. Kalian ini tahu apa coba bisnisnya orang? Ya, bola-bola udang, nugget ya kayak nugget ikan, crab stick kayak gitu loh ya. Dia jualnya sampai luar negeri teman-teman. Mereka ekspor import. Yang dijual apa? Yang dijual barang peternakan perikanan. Tapi communication skill-nya pakai bahasa Inggris. Nah, gitu ceritanya. Oke, jadi saya harap teman-teman dengan belajar bisnis Inggris kamu mau usaha apa aja. Sekarang misalkan you have angkringan ya, kamu punya usaha apa aja. Ada yang punya usaha apa itu kebab, ada yang punya usaha angkringan kopi ya. Ada yang punya usaha apa aja, ayam misalnya, ayam potong misalnya. Apapun produknya, whatever the product, but the way you communicate, the way you market, ya. Kalau pengen di Indonesia aja ya udah bahasa Indonesia aja. Tapi later if you want to export, nah you need the communication skill. Right? Iki apa to yo? Eko Prihanto iki umek ae. Oke, kita foto dulu ya. Kurang 3 menit habis ini tertutup. Saya kirim di WA-nya siapa ini? Ya Allah, astagfirullah. Hey, I miss you so much. Yes, miss you. Ya Allah, jawabannya yes, miss you untuk kawan. Vakum. Oh, do you hear me? Okay. Miss, can I ask you something? Miss you. Who's this? Mita, Kita, okay. Go. about the book that you wrote, the one that you mentioned, do you have the ebook form for the 4 of us? Booknya itu, I really love to give you the ebook ya teman-teman. Tapi ebooknya itu kemarin setelah di PDF kan itu, terus filenya tidak ada karena ada direvisi di percetakannya dan sekarang nggak ada teman-teman. Itu so sad. Kalau di internet nggak ada, Mem. Tidak ada, itu tidak diperjualbelikan secara bebas khusus mahasiswa Umsida. Sorry. Khusus mahasiswa bisnis Inggrisnya Umsida. Kalaupun boleh diperjualbelikan ya saya pasti masukin ke Gramedia atau kemana gitu lah ya biar makin laris kan ya. Kan bisnis kan ya. Bisnis. Tapi karena
karena sama kampus nggak boleh, sama pihak kampus nggak boleh. Ini hanya untuk mahasiswa Umsida, khususan ya teman-teman, khususan for you. So, ya, I'm so sorry. Mbak, coba saya cek lagi di ini ya teman-teman ya. Kalau ebook lebih enak ya. Kalau ebook mau download nggak? Mau download. Bener ya, bener loh ya. Iya. Habis download dibaca nggak? Iya, Baca. Simpan dulu aja lah, Mem. Soalnya gak moco, ngono. It will be easier, ma'am. Kayaknya kalau ebook. Insya Allah nanti coba saya tanyakan lagi di percetakannya ya teman-teman ya. Oke, is there any questions? Yes, I want to. Ma'am, Yes, I want to ask. okay. I want to make sure about the next Zoom meeting schedule. Apakah dipisah atau tetap bergabung kayak gini, Mem? Kalau Zoom digabung aja ya teman-teman ya. Terus berarti sore gitu, Mem? Akan selalu sore. So nanti kita sepakati bisa malam, bisa hari lain, nggak harus hari ini, bisa kita sepakati. Kalian kalau bisa bikin grup sendiri karena ini ada teman-teman dari Jakarta juga. Ya, you can make your own group khusus for